occuper la salle. Donc, on va essayer de voir le transformateur triphasé. Donc, on dirait un rappel de cours, je dirais le cours détaillé. Donc, بالنسبة للصوت مزيان. Donc, apparemment مزيان. Alors, donc il a caché مشكل في الصوت. Donc, شنو هو le transformateur triphasé? Donc, on a déjà شنو le transformateur monophasé. Le transformateur triphasé هو بحال le transformateur monophasé. OK? Donc, غنحاولوا في هذا الكور هذا نشوفوا في الاول les relations ديالنا. Première des choses, نحاولوا نشوفوا le couplage. على ce qu'on appelle l'indice horaire. Après, نحاولوا نشوفوا دوك les relations ديالنا, donc مثلا le rapport de transformation. Ensuite, on va essayer de voir le bilan de puissance par exemple, ou là les essais, études expérimentales. Expérimental الى اخره. اوكي alors دونك شنو هو الترانسفورماتور تريفازي؟ بحالو بحال المونوفازي، غير هو اوليو حنا شفنا في المونوفازي بانه داير بحال هكا. مثلا عندنا دو نوايو اي دو زونغولمون. اوكي هذا بور لو مونوفازي. بور لو تريفازي عندك بحال هكا، سي ان ترانسفورماتور اللي فيه ثلاثه د لي نوايو ماشي غير جوج. مثلا بحال هكا. اوكي دونك هنا كل نوايو كيكون فيه دو زونغولمون، واحد بريمير وواحد سكوندير، كل واحد فيهم. دو ميم هنايا، دو ميم هنايا في الاخر. اوكي دونك يكون عندي 3 نوايو و 2 كولاس اللي كنا سميناهم كولاس الى مازال عاقل. ولي زونغولمون شحال عندنا؟ عندنا كل نوايو فيه دو زونغولمون، واحد سكوندير والاخر عفوا واحد بريمير اي لوتر الي سكوندير. دونك بحال كاع لي شارج تريفازي ولا لي زاباراي ولا لي موتور تريفازي ايتترا، عندنا المشكل ديال لو كوبلاج. اوكي دونك لو كوبلاج يعني كيفاش غتكوبلي هاد لي زونغولمون. دونك كتلاحظوا هنا عندك واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته وانت غادي. دونك خصك باش تكوبلي هاد لي زونغولمون هادو. اوكي البريمير عندك سته والريزو فيه ثلاثه. دونك كيفاش غتكوبليهم؟ نمشي شفناه في السيستيم تريفازي. لا ميم شوز بور لو سكوندير. دونك لا شارج غتكون تريفازير، خصك تخرج ثلاثه د لي فاز. كومون تو فا فير؟ دونك لو كوبلاج اللي كنعرفو سي لو كوبلاج étoile et couplage triangle. OK donc ce n'est pas la peine باش نضيعوا الوقت عاوتاني في التريونغل ايطوال، ديجا هضرنا عليهم. دونك عندنا شحال من امكانيه باش نكوبليو ان ترانسفورماتور. لو بريمير يقدر يتكوبلا يا اما ايطوال يا اما تريونغل. دونك بالنسبه لو بريمير يقدر يتكوبلا ايطوال او تريونغل. بالنسبه للسكوندير يقدر يتكوبلا على ثلاثه الاشكال. كاين ليطوال، كاين تريونغل، وكاين عفوا السكوندير. بالنسبه للسكوندير كنديروا لا لتر او مينيسكول دونك هكا اي زد. زد سي سكون ابيل لو كوبلاج زيغزاغ. اوكي دونك دابا نديروا واحد لو دوكيومون نبارطاجيه وغيكون فيه هاد الشيء هذا. الوغ دونك هاد لي كوبلاج هادو اللي كاينين هنايا كاين سكون ابيل لي كريتير دو شوا ولا لو شوا دو كوبلاج.
كوبلاج يعني فوقاش كنختار ندير واحد الكوبلاج معين. اوكي دونك اون جينيرال بالنسبه للتريونغل فوقاش كنديروه. دونك التريونغل كنديروه في لي كورون فور. دونك كنهضر سورتو على الجهه ديال لا هوت طونسيون يعني بريمير. دونك ملي كيكون عندنا لي كورون فور باش ان لونغولمون يدخل ليه تيار اللي قل من لو كورون دو لين دونك كنديروا لو كوبلاج تريونغل. بالنسبه لي هوت طونسيون ملي كتكون عندنا طونسيون كبيره كنديروا لو كوبلاج ايطوال. علاش؟ حيت كنعرفوا بان في الكوبلاج ايطوال الطونسيون اللي غيتحملها اونغولمون كتكون قل من الطونسيون اللي غيتحملها الا كان كوبلي اون تريونغل. بالنسبه للسكوندير دونك هذا بالنسبه للبريمير. بالنسبه للسكوندير الا كانت عندي لا شارج مثلا خاصها لو نوتر يعني كتبرونشا فيها لو نوتر الا بوزوان كنقولوا الا بوزوان دو نوتر شنو غندير؟ كوبلاج ايطوال. اوكي هاد الزيكزاك هذا شنو هو؟ هاد لو كوبلاج كنستعملوه غالبا في ديزيكيليبر. اوكي داكشي علاش ما نطرقش عليه انا دابا حيت حتى في لي سيستيم تريفازي ما شفناش لو ديزيكيليبري. داك لو كوبلاج كيتسمى زيكزاك بحال هكا. هاد لو كوبلاج زيكزاك الي ايتيليزي ملي كيكون عندنا شنو؟ ملي كيكون عندنا لي سيستيم ديزيكيليبري. اوكي دونك فيه دو زافونتاج. ملي كيكون عندي سيستيم ديزيكيليبري لي طونسيون اللي كيكونوا في لي زونغولمون ما كيكونوش بحال ما كيكونوش متساويين. كنهضر على السكوندير. اوكي دونك كيكون ان ديزيكيليبر. هاد لو كوبلاج زيكزاك كيحاول يكيليبري او لا يغيبارتي كيحاول يفرق دوك لي طونسيون بواحد الشكل اللي هو اكثر توازنا الى استعملنا تريونغل ولا الايطوال. اوكي هذا من جهه. ومن جهه اخرى كيسمح لنا باش نيفاكيويو يعني نخويو داك التيار ديال الديزيكيليبر. اوكي بحال في الحاله ديال النوتر ديال الايطوال. دونك بالنسبه لو ديزيكيليبر الا كان عندنا لو ديزيكيليبر تيار ديال لو ديزيكيليبر يعني سميوه شي حاجه جو سي با الا كان صغر من 0.1 فوا لو كورون نومينال يعني صغر من 10% عفوا. الا كان صغر من 10% يعني 0.1. الا كان صغر من 0% من لو كورون نومينال كنستعملو غير الايطوال. الا كان لو ديزيكيليبر كبير يعني التيار ديال الديزيكيليبر كبر من 10% ديال لو كورون نومينال اللي كان خصو يدوز كنستعملو لو زيكزاك. اوكي دونك هذا اون جينيرال على لي كوبلاج ديال لو ترانسفورماتور تريفاز. بطبيعه الحال نعاود المره الاخيره بريمير عندنا ايطوال ولا تريونغل. سكوندير عندنا ايطوال تريونغل ولا زيكزاك. هاد لو زيكزاك قلنا اون لوتيليز سورتو فاياش في الديزيكيليبر. وبالتالي شحال عندي من امكانيات في الكوبلاج ديال الموتور يا اما يكون ايطوال او لا ايطوال تريونغل او لا ايطوال زيكزاك. دونك ملي نشوف مكتوبه بحال هكا بريمير سكوندير سيتيرا. دونك هاد ثلاثه. او لا يقدر يكون العكس تريونغل ايطوال تريونغل او لا تريونغل سي. دونك شنو كتعني الكتابه؟ بريمير اون تريونغل سكوندير اون ايطوال الى اخره. اوكي الوغ دونك بالنسبه ليطوال و تريونغل كما قلت سو ني با لا بين باش نضيعوا الوقت ونعاودوا الخاصيات ديالهم. دونك راه معروف ليطوال شنو؟ كورون دو ليني هو اللي كيدخل لونغولمون والطونسيون اللي مطبقه على اونغولمون وحده شنو هي؟ هي الطونسيون سامبل ديال الريزو. اوكي بالنسبه للتريونغل الطونسيون اللي مطبقه على اونغولمون واحد شنو هو؟ طونسيون كومبوزي ديال الريزو. اوكي والتيار اللي داخل الاونغولمون واحد ماشي هو لو كورون دو ليني مي لو كورون دو ليني ديفيزي بار راسين دو 3. اوكي دونك سو ني با لا بين باش نضيعوا الوقت في هادشي هذا باسكو ديجا شفناه في لي سيستيم تريفاز. الوغ دونك من بعد الكوبلاج نشوفوا سكون ابيل لانديس اورير. شنو هو هذا لانديس اورير؟ دونك شوف بعدا واش كاين شي سؤال في الكوبلاج سينو اون باس.
ديالنا ماذا بخصوص شغل الوزاره. Alors, donc on va continuer l'indice horaire. شنو هو l'indice horaire؟ شنو كنقصدوا بالindice horaire؟ l'indice horaire c'est un entier بعد هذه اول حاجه، عدد صحيح طبيعي كنرمزوا ليه في اش اللي كيكون محصور ما بين او لا كيكون كيساوي 0 1 حتى ل 11. اوكي، هاد لانديس اورير كنهضروا عليه بزاف في ترانسفورماتور تريفازي. شنو كنقصدوا به؟ هو كل رقم الا بغيتي تقول هو سي ان با دو ديفازاج بتعبير اخر، كيعطينا هاد لانديس اورير شحال ديفازاج بين واحد طونسيون بريمير و طونسيون سكوندير اومولوج. ما معنى طونسيون سكوندير اومولوج؟ مثلا هذا غير مثال، عندي مثلا هذا لونغولمون هذا، ولا قبل ما نديرو مثال نديرو بعدا نتفقوا على شي تعريف. عندنا هاد لانديس اورير هو واحد العدد، منين جبنا هاد السميه ديال اورير، بحال الا عندك الساعه سي كون فوزافي اون مونتر. اوكي، الساعه شحال فيها من تقسيمه؟ كومبيان دو ديفيزيون؟ 12. دونك عندك الوحده، جوج، ثلاثه، اربعه، وانت غادي غتلقى 12. اوكي، ملي كيكون لانديس اورير ايكال ا 1 اش كتعني؟ كيعني بانه لو l'angle de déphasage entre les tensions homologues du transformateur. شنو هما les tensions homologues؟ VA ou VA. يعني l'enroulement A du primaire, tension phi, l'enroulement A du secondaire. Donc A en majuscule c'est le primaire, ou en minuscule c'est le secondaire. Donc هاد الزاويه هذه طيطا هي شنو؟ هي هادو اللي كنسميهم لي طونسيون اومولوج ديال البريمير وديال السكوندير. هاد لانديس اورير شنو كيعطينا؟ بلاصه ما نبقاو نحسبوا هاد الزوايا يعني بالراديان، كنلقاو لانديس واش 0 ولا 1 ولا 2 حتى ل 11. داكشي اللي كتلقاه لوغسكون تروف لا فالور دو لانديس، وغنشوفوا كيفاش اش كنديروا اون لا مولتيبلي، كنضربوها فياش في 30. داكشي اللي لقيناه هذاك هو لو ديفازاج entre les tensions homologues. مثلا par exemple IH لقيناه égal à 1. Ça veut quoi dire? Ça veut dire que les tensions homologues du transformateur primaire et secondaire, le déphasage ma binatum c'est combien? 1 fois 30, c'est 32 degrés. Si on trouve par exemple 2, il a لقينا جوج. OK? شحال غادي يكون le déphasage? 60 degrés, ainsi de suite. Donc j'espère يكون باين هاد l'indice horaire. Donc غادي نحاول نشوف des exemples. نشوف des exemples باش نفهموا هاد l'indice horaire. Donc voilà par exemple كاين مشكل في الصوت؟ الصوت مزيان يا اخوان؟ واش كاين شي مشكل في الصوت الشباب؟ C'est bon. Alors, on va faire un exemple. مثلا غناخذوا هذا المثال هذا.
فوالا عندنا مثلا هذا ليكزامبل بغينا نعرفوا شحال لانديس اوغير ديال هاد لو ترانسفورماتور. دونك هنا عندنا لي طونسيون في ا في بي في سي الى اخره. دونك هادو هما لي بورن ا بي سي، وهنا السكوندير ا بي سي. دونك هنا عندنا طونسيون في ا وهنا الطونسيون في ا ديال لو سكوندير. الوغ دونك هنا كيفاش غنحدد لانديس اوغير؟ كومون جو في باش كنديتيرميني لانديس اوغير؟ دونك اللي كندير هنا اول حاجه كنديرها كنرسم لي طونسيون بريمير. اوكي لي طونسيون بريمير سامبل في ا في بي في سي راه كنعرفوا رسمهم هما هادو ا في ا ديفازي على في بي ب 120 ديفازي على في سي ب 120. اوكي سي بون. الوغ كنجي نشوف شنو عندي هذا كوبلاج ايطوال في البريمير وكوبلاج ايطوال في السكوندير. دونك شنو كنلاحظ؟ اول ملاحظه كنلاحظ انه هاد لا طونسيون الي كومون كي دايره مع هاد الطونسيون هادي الي اون فاز. كاع لي طونسيون اللي كيكونوا هاد البورن د البريمير والاومولوج ديالها المماثله ديالها في السكوندير مثلا هنايا عندنا ils sont en phase. اوكي دونك شنو الا بغيت نرسم هاد في ا كيفاش غنرسمها؟ غنرسمها اون فاز افيك في ا، يعني بحال هكا. اوكي لا ميم شوز بالنسبه لهادي في بي سكوندير اون فاز مع في بي ديال بريمير. La même chose pour VC. Et nous, nous avons dit que l'indice horaire, l'indice horaire, ok, qui حدد لنا هاد l'angle θ. ok, هاد l'angle θ شنو قلنا عليه؟ C'est l'angle de déphasage entre les tensions des enroulements homologues ou les tensions homologues. يعني اشنا هما VA ou VA par exemple ديال البريمير والسكوندير. من خلال هذا شحال كنلاحظوا لو ديفازاج ما بين VA et VA سي زيرو. دونك لانديس اورير د هذا لانديس اورير سي زيرو. اوكي غادي نزيدوا المثال الثاني والثالث وغتفهموا يعني احسن. دونك هذا شنو كنقولوا عليه؟ كنقولوا عليه ايطوال زيرو. هذاك لو زيرو سيتادير لانديس اورير ديالهم سي زيرو. دونك القاعده شنو هي؟ القاعده انني كنقلب جو شيرش. دونك لا ريغل pour déterminer l'indice horaire c'est quoi? Je cherche le déphasage entre VA et VA. يعني la tension primaire ou la tension homologue ديالها اللي هي la tension secondaire ou bien VB VC comme vous voulez. OK المهم une seule tension, un seul enroulement. Donc هذا l'enroulement مع هذا la tension VA du primaire avec la tension VA du secondaire. Je cherche le déphasage. Dans cet exemple, dès le départ, nous avons VA et VA sont en phase. Okay? Mais dans un deuxième exemple, on va trouver que ce n'est pas le cas. Par exemple, je prends le deuxième exemple. Le deuxième exemple, on a سيدي هذا.
Donc c'est A, B, C. Ok. On a la tension UAC. C'est le primaire. Le secondaire, je vais le mettre par exemple en étoile. Voilà. On a A, B, C, le neutre. La tension VA est. Donc on a le borne C. C'est bon. Alors, comment je vais faire pour déterminer l'indice horaire? Donc, la première des choses, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Je représente VA, VB et VC. Donc, elle dit C au majuscule, la tension primaire. Ok? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois représenter le vecteur VA du secondaire. Ok? Je dois représenter le vecteur VA du secondaire pour connaître le déphasage. Ok? La première remarque, je vois quelles sont les tensions homologues l'enroulement 1 et l'enroulement 2. C'est UCA et VA du secondaire. Donc, je nous mets les tensions qui sont en phase. C'est UAC et VA. C'est-à-dire, UAC, c'est entre la phase A et la phase C. Okay? Donc, UAC et VA sont en phase. C'est-à-dire, UAC et VA sont en phase. Nous UAC, comment je peux la représenter? C'est simple. Comment je peux la représenter? UAC هي هذه. Nous avons déjà vu un chiffre triphasé. UAC. Ok? Il y a dit UAC. Entre la phase C et A. Ok? Donc il y a VA moins VC. Okay? Donc UAC et VA sont en phase. En phase, c'est-à-dire, il est quand il y a UAC. Comment va être VA? Il est en phase avec elle. Ou là, si je fais la translation, je peux la représenter ici, okay? À condition que Hada soit en parallèle avec elle. Voilà, donc VA, voilà VA. Ok? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Quel est l'indice horaire? Il est 1 heure. Ok? Donc, هذا هو ديال السوايع. Okay? Donc, l'indice horaire, c'est 1. Okay? Et dans ce cas, on dit quoi? Triangle étoile, le couplage triangle étoile 1. Donc, j'espère qu'on voit ça. Ok? Il a par exemple, si on change وجبنا هذا مثلا هنايا غادي يكون عندنا UAB, c'est juste un exemple. UAB, donc كتقلب على UAB. UAB هو هذا. Ok? Donc VA va être en phase avec UAB. Donc il a qu'un UAB هو هذا. VA تكون هي هذه. Vous allez trouver combien? 11. Un indice horaire de 11. Ok? Le dernier exemple. Le dernier exemple. Le dernier exemple, je vais prendre nous avons donc là, vous avez toujours A, B, C. Il y a A, B,
B, c'est du secondaire. Ici, la tension U, A, C. Alors, le couplage et les triangles. Donc, on a A, B, donc maintenant, on va voir. La relation, c'est. Donc, nous avons ici, pardon. Nous avons quoi? Un couplage étoile-triangle. Comment on va faire? La même chose. Toujours, je commence par VA, VB, VC. Donc, bien sûr, vous savez, 120, 120, 120. Okay? 120 degrés. VC. Alors, donc, comment je peux déterminer l'indice horaire dans ce cas? La première des choses, qu'est-ce que je remarque? La tension VA, elle est comment? Elle est en phase avec la tension UAC. Donc la tension UAC du secondaire, y est. Ok? Donc, l'objectif, c'est déterminer le déphasage entre VA et VA du secondaire. Il y a la phase 1. Donc, j'ai besoin de représenter quoi? De représenter VA. Comment je vais faire pour représenter VA? Okay? Donc, VA ici, c'est le cas, si on veut dire, le plus compliqué. Okay? Mais il est très simple. Comment je vais déterminer VA? On sait la relation entre les tensions simples et les tensions composées. Tension simple VA, c'est 1 sur 3, okay? La tension UAB moins la tension UCA. Okay? Donc, le cas de VB, si vous voulez VB, on peut démontrer. Okay? On peut le démontrer. Je pense qu'on va le voir demain, le flanduleur. VB, c'est 1 sur 3 UBC moins UAB. Ainsi de suite. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est VA. Ici, je parle du secondaire. Donc, la tension VA, c'est 1 sur 3 UAB moins UCA. OK? Donc, j'ai déjà UAC ou bien UCA, c'est la même chose, parce que c'est juste le sens. Il me reste UAB. OK? Donc, fin غتكون UAB. حنا كنعرفوا بان le système triphasé il est très simple. Donc, on a UAB, il a بغيتو ترسموه بحال هكا UAB UCA عفوا UBC UCA OK UAB UBC UCA. Donc, on a UCA هنايا. Donc, شنو غنديرو juste une translation pour trouver. Donc, il a كاين شي سؤال حطوا الله يخليكم. Donc, هنا on va représenter هذه UAC. Donc, غتكون عندنا UCA هي هذه UAB غتكون عندنا par exemple هي هذه. OK. Donc, VA شنو هي 1 sur 3 UAB وعندنا UCA UAC هي هذه. OK. Donc UCA غادي تكون في الاتجاه الاخر. دونك غادي يجينا بحال هكا ان هنا UAB على attention UAC هي هذه وعندنا moins. Voilà, donc UAB.
Donc il y a moins UCA, c'est-à-dire UAC. Ok, UAC. Moins UCA, il y a UAC. Il y a. Ok, donc غنزيدو tension هنايا. Pardon. Voilà. غادي يعطينا لا طونسيون في ا في هذا الاتجاه هذا. حنا ما كيهمناش لا لونغور. اوكي لا لونغور سي ني با انتريسون مي سكو نوز انتريس هو هاد لو سونس ديال لو فيكتور. دونك شنو كنلاحظوا الا رسمنا في ا هكا اون ريمارك كو هنا غيكون عندنا 11. اوكي دونك هنا الساعه غتكون 11 دونك غيكون عندنا لانديس اورير اللي هو 11 c'est-à-dire étoile, triangle, 11. Ok? Étoile, triangle, 11. وبنفس الطريقة, avec la même méthode, on peut déterminer tous les indices horaires اللي كان نعرف. Donc je vais voir est-ce qu'il y a une question. Donc إذا كان عافاكم شي سؤال طرحوا علينا. ما كاينش. C'est bon. Yalla, on passe à autre chose. بالنسبة les relations, c'est très simple. Donc pour les relations, j'ai déjà كتبت les relations هنا باش ما نضيعش الوقت. Donc pour ne pas perdre du temps, je vais essayer. شوفوا واش كيبان هادشي مزيان. C'est bien. Alors, le rapport de transformation. Donc, le rapport de transformation, le transformateur triphasé, il a deux rapports de transformation. Il a ce qu'on appelle le rapport de transformation. Voilà, donc, le rapport de transformation phase à phase. Il y a une phase du primaire et une autre du secondaire. Ou il y a ce qu'on appelle le rapport de transformation global ou industriel. Donc pour le rapport de transformation industrielle, c'est I de 0 divisé par U1 nominal. Okay? Les relations. Les relations ils sont claires. Le rapport de transformation phase à phase. 4 raisonnés, on raisonne phase par phase. Okay? Si on prend par exemple, le rapport de transformation, c'est V de 0, la tension d'un enroulement, aux bornes d'un enroulement secondaire, divisé par la tension aux bornes d'un enroulement primaire. Est égal aussi J1,1. J, c'est le courant qui traverse un enroulement. J2, au primaire. J2, le courant qui traverse un enroulement au secondaire. N2, le nombre de spires d'un enroulement secondaire, N1, le nombre de spires d'un enroulement primaire, etc. Pour le rapport de transformation global ou bien industriel, on raisonne par quoi? Par les tensions composées et les courants de ligne, le primaire ou le secondaire. Okay? Les tensions composées, on a les courants de ligne. Okay? Voilà. La relation entre M et MI, il dépend de quoi? Il dépend du couplage. Okay? Donc, les relations, on va essayer de voir ce normal à la pour le schéma équivalent monophase. Donc, le transformateur triphasé, on parle toujours de quoi? Du schéma équivalent monophasé, d'une seule phase. Okay? Parce que les trois phases sont identiques. Okay? Donc, une seule phase, c'est
la même chose بحال le monophasé. Donc vous avez ce qu'on appelle RS, la résistance totale ramenée au secondaire d'une phase. XS, la réactance de fluide totale ramenée au secondaire d'une phase. Okay? Là, J2, c'est le courant fin le secondaire, un enroulement. V2, la tension aux bornes du secondaire, la tension simple. On a M, V1. M, c'est le rapport phase à phase, ou V1, c'est la tension d'un enroulement, aux bornes d'un enroulement primaire. Autrement dit, il y a le couplage, par exemple, étoile, ou la triangle, étoile. Donc, couplage étoile, J secondaire. Donc, J2, c'est I2. Okay? Ou V2, c'est U2 divisé par racine de 3. Okay? Couplage primaire qui est triangle. Donc, on a la tension au bord d'un enroulement, il y a la tension composée. Donc, on a M, UA. Okay? Si le couplage est D, triangle, triangle. Donc, dima, primaire triangle, donc MU1. Secondaire triangle, donc J, est-ce que c'est I2? Non, c'est I2 divisé par racine de 3. Ou V2, c'est U2, parce que le couplage est triangle. Ainsi de suite. Donc, si le couplage est triangle, la tension V, c'est U. Ou le courant J, c'est I sur racine de 3. C'est-à-dire si le couplage est triangle. Si le couplage est étoile, J, c'est I, et la tension V, c'est U divisé par racine de 3. Voilà. Donc, on a le schéma équivalent. La même chose, les essais à vide et en court-circuit, nous avons la même chose. L'essai à vide, la puissance absorbée, l'essai à vide, c'est quoi? C'est le perte de fer, comme le monophase. Okay? L'essai à vide, on peut relever aussi le rapport de transformation industrielle. U de 0 divisé par U1. U de 0, c'est la tension mesurée au borne du secondaire. Ou U1 nominal, c'est la tension nominale primaire. L'essai en court-circuit, la même chose. On relève les pertes joules et RS, ZS et XS. Okay? Les éléments du schéma monophasé. La puissance absorbée au primaire lorsque le secondaire est court-circuité, la puissance liquide, c'est le primaire, mais qui est secondaire court-circuité, c'est les pertes joules. Okay? Avec les mêmes conditions dont j'ai déjà parlé le transformateur monophase. Okay? Pour RS, okay? RS c'est P1CC divisé par 3J I de CC. Okay? علاش 3 ni j'ai ça 3 parce que on a 3 donc P1CC c'est les pertes joules ou les pertes joules vous avez d'abord 3 phases يعني 3 RS et chaque phase elle est traversée par le courant J ما عارفينش le couplage peu importe le couplage donc J de CC au carré وبالتالي RS هي هذه c'est bon il n'y a que le couplage. Si le couplage est étoile, J c'est I, c'est triangle, c'est I sur racine de 3. Pour ZS, je n'ai ZS. ZS, c'est cette impédance. Donc, si on court-circuite, je n'ai ZS, le circuit. C'est la tension divisée par le courant. Donc, c'est M V1CC divisé par J de CC. Okay? CC, c'est-à-dire, nous avons un court-circuit au secondaire. هذه راه ما غتبقاش غيكون كور سيركوي هنا دونك شنو كيبقى اكس اس اشنا هي دونك حنا عندنا زد اس nous avons ZS c'est la racine de RS au carré plus XS au carré donc إلا خرجتي XS اشنا هي c'est la racine de ZS au carré ها هي ZS هي هذه au carré moins RS au carré. Okay? Donc, هادو الحوايج اللي عندنا اللي شفناهم في المونوفازي دونك لي ميم ريلاسيون اللي كاينين في لو تريفازي.
علاش ما درناش اي اش ايكال 1 في هذه الحاله حيت ما كيساويش 1. اوكي دونك اسئله من الافضل تكون في هذاك الانديس اورير. الا كان مازال s'il y a encore un problème في l'indice horaire, on peut refaire des exemples في l'indice horaire sans aucun problème. Voilà, c'est très simple. C'est très simple, il suffit d'appliquer la règle. ونصبروا transformateur en parallèle غنهضروا عليه. Alors, donc هنايا le rendement. Le rendement c'est P2 divisé par P1. P1 شنو هي؟ c'est la puissance. يعني إلا بغينا نديروها هنا P1 c'est P2 plus perte joule plus perte fer. Okay? هذه elle est mesurée en court-circuit. هذه elle est mesurée à l'essai à phi. Bien sûr, la relation de la puissance P2 c'est puissance en triphasé, racine de 3 U U2 I2 cos phi 2. Il me reste une seule chose هنايا, c'est la chute de tension. Okay? La chute de tension اللي كنا شفنا في le monophasé. La même chose ici, la chute de tension delta V2. Donc la tension U2 au bord du secondaire, c'est la tension U de 0 moins delta U2. Okay? On mesure triphasé, on calcule delta V2. عاد كنشوفوا شنو le couplage. Okay? Delta V2 شنو هي؟ c'est RS J2 cos phi 2 plus XS J2 sinus phi 2. Ok? Had phi 2 c'est l'angle de déphasage de la tension courant la charge. Donc cos phi 2 c'est le facteur de puissance de la charge. Si le couplage est étoile, J2 c'est I2. Je parle du secondaire. Mais lorsque je calcule V2, delta V2, je peux calculer delta U2. Comment? Si le secondaire est en triangle, j'aurai quoi? Delta U2, c'est delta V2. Okay? Si le secondaire est couplé en étoile, delta U2, c'est racine de 3 delta V2. Ok? Alors, avant de passer l'exercice de l'examen, donc je vais vous donner juste un petit exemple de la relation entre les deux rapports de transformation. Alors, donc je reviens le tableau d'Ienna. بالنسبه لي rapports de transformation. Les rapports de transformation, la relation ما بيناتهم على حساب les couplages. Par exemple, je prends l'exemple de le couplage étoile ou le couplage étoile triangle ou le couplage triangle étoile. Barak. Classez les exemples. Je veux voir la relation entre les deux rapports de transformation. Donc MI, c'est U de 0 divisé par UA nominal. Ok? Bachnarf est égal à quoi en fonction de M? Je dois remplacer les tensions composées par les tensions simples. Donc,
qu'est-ce que je dois voir? Le couplage. Le secondaire, il est couplé en étoile. Donc U de 0, c'est quoi? C'est racine de 3 V de 0. Le primaire, il est couplé en étoile. Donc c'est quoi? Racine de 3 V1 nominal. هذا مشى مع هذا. شنو يبقى؟ V de 0 divisé par V1 nominal. C'est la définition de M. Donc, dans le cas du couplage étoile-étoile, le rapport de transformation phase à phase, c'est le rapport de transformation industrielle. Ils sont égaux. Okay? Ils sont égaux, ces deux rapports. Il a dit هذا. نشوفوا. MI, c'est combien? U de 0 divisé par U1 nominal. Le secondaire en triangle. Donc U de 0, c'est quoi? C'est V de 0. Okay? Le primaire en étoile. Donc U1, c'est V1 racine de 3. V de 0 sur V1 nominal, c'est M. Donc on a M divisé par racine de 3. Donc le cas d'y étoile triangle, MI, c'est M divisé par racine de 3. Il a dit ici هذا. Donc le couplage étoile, donc U de 0 c'est racine de 3, V de 0. Le primaire il est en triangle, donc U1 c'est V1. Donc c'est racine de 3 fois M. Okay? Ainsi de suite. Donc vous pouvez facilement trouver la relation entre le rapport de transformation globale et le rapport de transformation phase à phase. Okay? Ce qui est simple, lorsque les deux, le primaire et le secondaire sont couplés de la même manière, c'est-à-dire étoile-étoile ou bien triangle-triangle, les rapports sont égaux. MI c'est M. Okay? Alors, la dernière chose que je vais voir avant de passer à l'examen, c'est le couplage de deux transformateurs en parallèle. Donc parfois, la charge كبيرة بزاف. Okay? Surtout dans un atelier ou là une entreprise. Donc un seul transformateur est insuffisant pour alimenter une charge. Donc on aura besoin de quoi faire? De brancher deux transformateurs en parallèle. Est-ce que on peut brancher n'importe quel transformateur en parallèle? Juge. Non. On a des conditions. شنو هما؟ بحال المونوفازي بحال التريفازي. بحال les transformateurs monophasés, il y a un اختلاف بسيط احنا غنهضروا عليه. Pour brancher deux transformateurs en parallèle, il faut بزاف les conditions تحترم. شنو هما؟ La première, les deux transformateurs doivent être alimentés par la même tension. Ils doivent avoir la même tension primaire nominale. Les deux transformateurs. Donc U1, c'est le premier transformateur, ou U1, le deuxième transformateur. Okay? C'est qu'on observe. Donc, deuxième chose, les deux rapports de transformation doivent être égaux. M égale à M'. Okay? Quoi d'autre? Les secondaires, les deux transformateurs doivent être réunis de même polarité. Okay? Même de même polarité, il ne faut pas inverser les bornes. Les secondaires, okay? De même polarité. Donc les enroulements secondaires doivent être réunis de même polarité. Le rapport de puissance. Le rapport de puissance, par exemple, S divisé par S' doit être inférieur ou égal à 1. Même si le transformateur T1 a une puissance apparente de, par exemple, 100 kVA,
le transformateur T2 doit avoir une puissance S' telle que le rapport par exemple, S' peut être égal à 50 kVA, 200 kVA. Voilà que si j'utilise S' par exemple 500 kVA, non, je ne peux pas utiliser les deux transformateurs en parallèle. Donc, on a ici 6 les conditions. Donc, attention. Ils doivent avoir le même tension de court-circuit, ou la même chute de tension. Okay? La même chute de tension au secondaire. Comme vous voulez, la même tension de court-circuit. Okay? C'est-à-dire que delta اللي شفنا delta U2 تكون كتساوي delta U2 بريم. اوكي دونك 1 2 3 4 5 مازال شي وحده ما بقيتش عاقل عليها. دونك كاينه واحد 6 ولا ديال لي كونديسيون pour que le transformateur, deux transformateurs peuvent être couplés en parallèle. باش كنديروهم en parallèle. اوكي كاين واحد عاد. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لو رابيل دو كور. راه كان شويه طويل دونك جو ميكسكوز على هادشي وعلى الروطار. دونك جو في باسي à l'examen. دونك الا ما كاين حتى شي سؤال عفاكم on passe à l'examen. Donc il y a qu'un sujet Allah يخليكم avant de passer à l'examen. Donc je passe l'examen. L'examen, nous avons, je vais essayer de faire vite. Donc c'est l'examen de fin de formation de 2012. Donc l'exercice sera sur la page. On va mettre les commentaires. La première question. Donc faites attention. Déterminer la valeur efficace du courant nominal. U2 nominal. U2 nominal, c'est la puissance apparente Sn. La puissance apparente, le primaire, le secondaire. Okay? Divisé par racine de 3. Donc, on a triphasé. Donc, racine de 3. Fait U2 0. Le nominal. Okay? U2 0. Le courant nominal au secondaire. Là, عندنا المشكل علاش باسكو U2 0 U2 nominal ماشي بحال U2 nominal c'est 380 U2 0 c'est 410 وديجا هضرت على هذه القضيه في le monophasé. Je vous ai dit que ماشي forcément la tension à vide U2 0 est égale à U2 nominal ماشي ديما وهو مثال. Donc vous allez trouver quelque chose, on va voir شحال. Deuxièmement, calculer le rapport de transformation. Donc c'est le rapport de transformation industrielle. U2 0 divisé par U1. Le calcul, donc j'ai déjà calculé, on a 352 ampères. Le rapport, vous allez trouver 0,205. Faites attention, on a Sn. C'est 250 kVA, 250 kVA. U2 0 c'est 410. Voilà. M, le rapport de transformation, on a U2 0 c'est 410. Ou U1 nominal c'est, je pense, 20 000. Oui, 20 kV. Okay. La troisième question, je le fais.
on souhaite déterminer le schéma équivalent. Le couplage étoile. Okay? On souhaite déterminer le schéma équivalent par phase, ramené au secondaire. Tracer ce schéma. Donc, le schéma, yallah tracénاه d'abord. Donc, on dit RS, XS. Donc, في الأول ما كنزيدش من عندي. كندير الشيما اللي كنعرف في الكور. RS XS هنا جي ديما ولفوا تخدموا بالجي. هنا في 2 هنا ام في 1 نومينال. اوكي يعني هنايا شنو هنا راه في 2 0 ام في 1 نومينال هي في 2 0 بغيتي تكتب في 2 0 كتبها. لو كوب هنا ار اس اكس اس. اوكي لو كوبلاج étoile يعني جي 2 سي اي 2. V2 c'est couplage étoile. C'est U2 à la racine de 3. Okay? La même chose ici. Couplage étoile. Donc là, vous pouvez écrire aussi M UA nominal divisé par racine de 3. Ça fait? Okay? La question suivante. B. Déterminer ZS. Je n'ai pas ZS. ZS, il y a de l'impédance. On la détermine à l'aide de quoi? Et c'est un court-circuit. Il y a un court-circuit. Donc ZS, c'est la tension. Il y a M VA CC divisé par J2 CC. OK? من خلال الكوبلاج شنو عندنا؟ M V1 قلنا هي U1 CC à la racine de 3 ou J2 هي I2 donc I2 CC et je remplace M عندنا U1 CC شنو نعطيكم هنا pour U1 CC c'est 4,5% de U1 nominal donc M vous allez remplacer par 0,200. Je suis désolé, là c'est 0,0200. Donc ZS, c'est 0,0205. Je m'excuse. On a eu un CC 4%. Fois U1 nominal, il y a 20 000. Donc il y a 4%. Okay? 4,5%. Divisé par racine 3 fois I de CC, l'égal qui est I de nominal, il y a 352. Vous allez trouver combien? Vous allez trouver 0,03 ohms. J'ai fait l'application numérique pour vous montrer U1CC, c'est l'exercice, donc il est donné, c'est 4,5% fois U1 nominal. Okay? Donc je reviens, la question 6, la question C. C, c'est que représente P1CC. P1CC représente quoi? C'est les pertes joules. Perte. P1CC représente perte joule. On déduire RS et XS, les relations que vous RS, c'est P1CC divisé par quoi? 3 J2CC au carré. J, c'est le couplage étoile. Donc J, c'est I. I2CC au carré. I2CC, c'est I2 nominal. Vous allez trouver combien? غتلقاو سيدي
9,4 milli. 9,4 milliohms. Pour XS, vous allez trouver combien? La relation, c'est la racine ZS au carré moins RS au carré. Puisque nous avons déjà calculé ZS, donc ce n'est pas la peine de mettre MV1, C7, et la akhir. Ok, donc c'est égal à combien? Radjina XS, c'est 28,5 milliohms. 28,5 milliohms. Voilà. La dernière question. Le transformateur alimente ou l'a alimenté sous sa tension primaire nominale débite une intensité I2 égale à I2 nominale en alimentant directement une charge triphasée de facteur de puissance 0,76. Donc là, je vais refaire la remarque que j'ai déjà fait un jour. Pas forcément, mais je suis toujours, on vous donne la nature de la charge. Parfois, on vous dit quoi? La charge, elle est une charge de facteur de puissance cos phi égale à 0, je ne sais pas, à R. Ou bien cos phi égale à 0, à V. Sans dire la nature. Qui montre la nature? Ah, voilà. À R, charge inductive. À V, charge capacitive. Ok? Alors, calculer la tension, la tension disponible entre phases. Même entre phases. U2, la tension composée. Fil au bord de la charge, secondaire, c'est U2. Comment on va déterminer U2? On va voir la علاقة. 4. اش كيساوي U2? C'est U2 0 moins delta U2. اوكي؟ وحنا شنو غنحسبوا؟ هذه عندنا نحسبوا delta U2. اوكي؟ delta U2 اش كتساوي؟ avec delta U2, c'est je dois voir le couplage. Je vois le couplage, étoile. Donc U2, ce n'est pas V2. Donc c'est racine de 3 delta V2. Ok? On نحسب V2, delta V2 avec. Donc on نحسب delta V2. La relation c'est quoi? C'est RS J2 cos phi2 plus XS J2 sinus phi2. RS, J2 c'est I2 parce que le couplage étoile, cos phi2 est déjà donné, XS kaina, J2 la même chose, sinus phi2, c'est sinus, entre parenthèses, cos moins 1 de 0,76. Donc on a phi2, on a cos moins 1 ديال 0,76. غنحسبوا هاد delta V2 implique delta V2 égale, on va trouver 9 volts, تقريبا 9 volts. Ok? Donc il a qu'un delta V2 9 volts implique delta U2 شحال؟ delta U2 ما حسبتهاش. المهم غتلقاو شي حاجه. اوكي؟ ليسونسيال عندي انا هو هذا في الاخر U2 غنديرو هي U2 0 c'est 410 moins delta U2 ce que vous allez trouver ici. Donc اشنا هو هذا c'est racine de 3 delta V2. Donc غتجيكم شي تقريبا شي 15 ولا 15 شي حاجه. Donc U2 شحال غنلقاو في الاخر U2 c'est 389,4 volts. OK? Donc il y a la méthode pour calculer la tension au bord du secondaire. Ok? Donc j'espère que c'est clair. Il nous reste la dernière question.
le rendement il est clair, c'est P2 divisé par la dernière question, c'est F, je pense, elle dit E. Donc j'espère que vous connaissez votre travail. Ok? Vous calculez la chute de tension simple, ce qu'on appelle la chute de tension simple. Après, il y a la relation. Après avoir calculé la chute de tension simple, je fais le couplage. Si le couplage est le couplage fine au secondaire, il a que le couplage triangle, alors delta V2 c'est delta U2. Si le couplage est étoile, et tu passes la relation là pour calculer U2. Donc le rendement c'est P2 divisé par P1 ou P2 divisé par P1 c'est quoi? C'est P2 plus les pertes. Perte joule et perte fer. Perte joule c'est P1CC puisque c'est le même courant nominal. Perte fer c'est P10. Ou P2, comment vous allez calculer P2? C'est racine de 3 U2 cos phi 2. Ok? U2 vous l'avez trouvé ailleurs. Ou I2 c'est 352 je pense. Cos phi 2 c'est 0,66. Vous allez trouver combien? Vous allez trouver un rendement de 97,8%. Voilà. Donc c'est tout. Fait l'exercice. J'espère que c'est clair. Donc si vous avez une question avant de terminer. يلا الشباب إذا كاين شي سؤال. Ça fait mais voilà, on coupe. It's clear. يلا إلا ما كان ولا الشباب. واش première année ماشي première année. En général triphasé c'est en deuxième année. شي schéma تكون complexe شويه, je sais pas de quoi tu parles. يمكن على l'indice horaire. Donc راه شفنا لي schéma من الساهل وحنا طالعين. Transformateur en parallèle, oui. On peut les mettre. Ok, donc je vais partager avec vous le résumé. Ok, là, je d'abord le transformateur triphase. Ok. Apparemment, il n'y a pas de questions. Zigzag. Zigzag, le document, le couplage zigzag. Donc, j'insiste pas sur le couplage zigzag parce que le zigzag, on l'utilise déséquilibré. En général, vous travaillez les systèmes qui sont équilibrés. C'est bon, il a donc je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.